nga nag-need gyud og pangutana. Nga naman Brad, tungod kay naay manawag sa amo alas 10, alas 11 kadlawon kay mangutanag unsay buhaton. Ibig sabihin, dili tanan nakatuhog sa unsay giyaw-yaw sa speaker. Karon manghangyo mi, please, 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 pangutana taon mo. Okay? Ano mo tubag? Okay. Magsugot ta? Okay, maayong buntag, brad and sisters. Ang mga damgo nga nagpakita ang mga santos or si Mama Mary, unya naay mensahe angay bakunong tuhuan. Ang tubag dili gyud na tuuhan dayon. No? Magbantay tas mga damgo, Sirach 35, uno ato basahon. No, daghang nahisalaag tungod sa damgo. Mao na nga tinuod ang Ginoo, pwede siyang makahatag sa gitawag na to og gift of prophecy. Pero og ari ta sa spiritual theology sa simbahan, naa na siya'y level. Dunay tulo ka level sa sanctity sa tao. Dunay gitawag na to og purgative level. Then ang tao wala na siya sa state of mortal sin, pero naa pa siya attachment sa maong sala nga pwede pa siyang makasa. Dunay illuminative level, ang tao wala na siya attachment sa mga salang venial, pero naa pa siya attachment sa sala, wala na siya attachment sa salang mortal, pero naa pa siya pwede pa siya makasag venial, ug naa pa siya attachment sa mga material nga butang. Og unitive level, kaning unitive level mao na giingon ni Saint Teresa of Avila, once nga ang usa ka tawo moabot na ani nga level, ana na tao makasinati kasagaran, makasinati og mga mystical experience. So kana dayang makakita ka sa Ginoo, makaistorya ka sa Ginoo, gitawag nag mystical experience. So kana siya kung santos na ka, naa na ka sa level sa pagkasantos. Unya ang mga santos kung makasinati sila ana, dili na nila ipanugilon. Isa sa mga timaan nga iya na sa Espiritu Santo, dili na nimo ipanugilon. Nganong nakahibaw man ta sa vision ni Saint Teresa of Avila, tungod kay gibind siya under obedience sa iyang superior nga isuwat ang imong mga kasinatian. So ang iyang mga kauban sa kumbinto, mga santos, wa sila kahibaw nga mauna di ay na inaabot nga level ni Saint Teresa. Kay dili siya showy. Nay uban magdamgo ipanugilon sa iyang mga kauban, ipanugilon na ditso nga mao ni mensahe sa Ginoo, dawa ra bagyoy approval sa tibuok simbahan, mao nay magbantay ta ana. Kay daghang nahisalaag sa damgo, daghang nahisalaag sa vision, locution. Abi ninyo, ang pinakalisod namo nga kaso nga na-encounter dire sa office, kining mga tao nga nakumbinser ang ilang hunahuna nga gigasahan sila sa Ginoo bisag dili gikan sa Ginoo. Once gani nga makonvince na ka nga gifted ka, lisod na kayo na siyang sulbaron. Mo na nga daghan ming mga kaso nga wa masulbad, amo na lamang giterminate kay dili siya makonvince nga kana di nagtuog yun siya nga gikan sa Ginoo ang maong gift. So mao na dili ta mo kumpiyansa sa mga damgo. Mao tito ba? Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, mayong buntag. Nakahisgot si Father Darwin sa iyang live bahin sa satanic and unhealthy music nga peligro di ay mamahimong pultahan sa yawa. Buot ba kini ipasabot nga ang tanang secular o worldly music matawag nga demonic? How about sa mga Protestant song? Okay. Tanan ba nga mga secular music o worldly music demonic? So ang pasabot ni Father Darwin sa iyang live, gikan na siya sa classic libro ni Father Chad of Reperger nga Dominion, demonic o satanic and unhealthy music. Ato ning sabton unsa man mga satanic music kadtong gikan sa mga artist nga dayag yung nagpromote og satanism, mga heavy metals, rock metals, kanang nagpromote og suicide. So kanang mga demonic yun ang content, ang lyrics. So kana siya matawag yun nag satanic. Unsa man ang unhealthy music, not necessary nga satanic ang iyang
ang iyang lyrics kundi mo kag unhealthy kana mga bastos ang lyrics, mga bugal-bugal, kanang way unod ba? Wa mag-promote og moral. So matawag nag-unhealthy music. Pero tanan bang mga worldly o secular music, satanic, ang tubag dili. Kay naay mga kanta nga tinarong ang lyrics. Mga dili na to na makonsider nga unhealthy tanan. Mao na nga kung mukanta ta, subtone nato ang lyrics. Kung sa atong pagkanta, bisan pag lami ang tono, piskay ang tono, pero uwag-uwag man di ay ng lyrics, adili na nako kantahon. Mo na example sa unhealthy music. How about sa mga Protestant song? Makonsider ba na nga satanic? Ang tubag, dili tanan. Magbantay po ta sa lyrics. Kadtong mga kanta sa protestante nga nag-promote sa ilang doktrina nga faith alone, Bible alone, kanang ang lyrics gani once saved always saved, o nag-promote sa ilang pagtulunan nga rapture. So meaning sukwahi sa pagtulunan Katoliko ang lyrics sa kanta bisag unsa pa na kanindot dili gyud ta angay mo kanta ana. Kay nasayod ta nga ang heresy kanang pagkairihis ba? Heresy sa na siya sins against faith na sala na siya batok sa unang sugo. O kami sa exorcism o ang tanang exorcist nakasinati niya na nga ang once gani nga supakon sa tao ang first commandment, dali ra kaayo makasod ang yawa. So ang tupag sa pangutana, dili tanang secular nga kanta or worldly music demonic, o dili po tanan Protestant music demonic. Kadtong mga Protestant song nga ang iyang lyrics contradicting sa teaching sa simbahan, makonsider gyud na nga satanic or demonic. Mao to itubag. Okay, daghang salamat Brad. Mayong buntag mga igsoon, mayong buntag. Concern lang ko kay naa ko igsoon og mga ig-aga nga walay kasal. Mahadlok ko musultin nila sa tinuod kay basin malayo sila namo kung prangkahan. Okay ra ba og igo ra sila iampo para uway gubot? So, mao ni kasagarang moral dilemma sa uban nga og aho ning prangkahan basin nun og malayo ni. Pareho ra nang sa pulta nga apil kag kapunungan ninyo sa pagkakatikista o di ba, minister. Nahibaw ka nga naay imong kauban nga kanang nangabit, dili na lang pod nimo badlungon kay basin unya og mobiya pagka-minister malayo sa Ginoo. Sakto baron siya. Ingani ha. Ang usa ka tawo nga nasa state of mortal sin, automatic yutang naputol ang atong relasyon sa Ginoo. Mao na nga nganong ato man silang tug-anan, ato man silang walihan, but kanang sa atong pagsulti, dili nato awayon. Igo malumanay ba nga concern ko nimo nga nasayod man yo Katoliko man jud ka o isip mga Katoliko naatay katungdanan nga ato yung tumanon ang balaod sa simbahan pamaagi sa Ginoo nga kanang inyong sitwasyon nga way kasal naagyod mo sa estado sa salang mortal. Kung mamatay mo anang dapita nabutang sa peligro ang inyong kalag. Mong concern ko asa man kadapita galisod tabangan kanako nga makasal mo. Dili maron offensive. Kung masuko siya anang imong concern, iyan na nang problema. Arita, Ezekiel, Kapitulo 3:19, kay ang pangutana God, okay ra bag igo ra iampo, di na lang tug-anan aron way gubot. Atong patubagon ang Biblia og okay ra ba? Unsa may gingon dire? Kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka unya dili mo siya pahimangnuan, o agnihon sa pagbiya sa iyang daotang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tao mamatay gayod. Diha sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Ganun paninglan man ka, kay nasayod ka sa pulong sa Ginoo, pero wa ni mo badlunga. Wa ni mo kumbinsira. Pero naisumpay, apan kung pasidanaan mo siya og dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha sa iyang pagkadautan, apan dili ko ikaw silutan. Ang tubag sa pangutana, okay ra bag igo ray ampo, di na walihan. Ang tubag di gyud okay. Kay makasa taana og omission, sense of omission. Mahadlo ka nga malayo siya sa inyong grupo, malayo nimo nga kan ugbot kwintahon, nahimulag naman gani siya sa Ginoo. Unsa may kapuslanan kung ang imong kauban kintay sa grupo, importante kauban sa grupo, nagpabilin laging kauban mo pero nahimulag na diay sa Ginoo.
Mao na nga ang tinuod nga gugma nagpakabanata sa kaluwasan sa usa ka tawo, dili lang sa iyang pagbati. Mao na itubag sa pangutana. Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana, kanang mapiang ta o ang bata mapiang unya gipahilot sa manghihilot, occult ba na siya Brad? Dili tanang manghihilot, dili tanang hilot occult. Kinisaman tong manghihilot nga matawag na tong mga occultist, kanang muhimulso, kanang mutuob, kanang mutayhop, o kanang iyang abilidad sa pagpanghilot gipasa, kaliwat na nilang manghihilot, wa niya eskwelahe, pero ang usa ka tawo nga naka-eskwela og physical therapy, nang undergo gyud siya training anang dapita, kana siya makaingon ta nga safe na. Pero bantayan po nato kay naay mga reflectologists nga eskwela ra gyud pagka reflex, pero matinga kay inighilot magtugab-tugab. Inighilot kay ngano gisuyop kuno niya ang mga negative energy, occult gihapon na siya. Mao na no nga kining mga bata nga mapiang, kung mapiang man ganin mas maayo so na iduol so nagdoktor. Kay basin unyag masipyat o naghilot ang namusamot na hino nagkapiang, humok pa ba ng bukog sa mga bata. So, kung doon naman gani, kasagaran aning mga manghihilot o piang sa bata, kasagaran ana nila occult. Mao na kinahanglan, inyo na siyang itrace, disaman siya anang abilidara. Nganong kamao man siya mohilot. Kay kung moingon siya, kalitra kong nakamao ane, kalitra ni nganing abot nako, kana siya, magduda na gyud nga occult na siya. Mao na ito ba? Okay, dugang